तब माछ ए छड़िया देखो हाँ गोटे काठर गोटे कंटा तब देखुए माँ ए खड़िका उंचुची आ माँ खड़िका ए कहीं उंचुची ए आउ थरे धर धनुर्बाण पुणी लेखा नुआ रामायण आउ थरे से रावण नासी दियो राज्य आउ थरे आनी दियो। समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत करछि आयुष बेहरा ओडिया ब्लॉग को मु आशा करछि आपण माने बहुत भले थिबे खुशी थिबे आमे तो एमती भले अच्छु आपण माने देखुथिबे आयुष को नहीं आसली छात उपरु कहीं ना गोटे रील सेठी करथिले आसिकरी आयुष आपण माने कहथिबे जे कोन एमिति बेस नहीं आयुष माने बहुत सुंदर भजन टे करछि से आयुष आपण माने चाहिए जाई देखि परिबे इंस्टाग्राम आयुष आईडी कहि दिलो आईडी टिके आयुष बेहरा ऑफिशियल आयुष बेहरा ओडियो ब्लॉग मु कहि सारले आयुष बेहरा हां एटा होची यूट्यूब चैनल आ इंस्टाग्राम आईडी ना होची आयुष बेहरा ऑफिशियल यस सिप्र मन रखी देछि हैला आ मोर एमती टिके मन रहेनी माने यूट्यूब टा कहि कि मोर अभ्यास हो गेलानी सेति लागि आयुष यही गेटअप नहीं से रील्स आपण मानक केमती लगुच ये गेटअप वीडियो तो कला बेले मुझे माने से वीडियोटा माने वीडियो करि पारनी वीडियोटा जो अभिनय कला बेले आउ थे कर से बोलिक टे शुणीदेल गीतटा टे गीतटा टे बोलिक शुणीदेल एबे जो करूथली गीतटा आउ थरे धर धनुर्बाण एक्टिंग सहित आउ थरे जोरे बोलो धनुर्बाण पुणी लेखा नुआ रामायण से भूलीगला आउ टिके चेष्टा कर मन पड़ जाए भूली जाऊँ सांगे सांगे भूली जाऊँ आउ थरे धर धनुर्बाण पुणी लेखा नुआ रामायण आउ थरे से रावण नासी दियो राज्य आउ थरे आनी दियो सुगु चारि दिगे सुगु तुम जय तुमे न रखिले तुमे कुह किए बा करिब तुम जय तुमे न रखिले तुमे कुह किए बा करिब तुम जय जोर से टे बोलती टे समस्त शुणी पाता आउटे भलसे माने पूरा धीरे धीरे बोला होची माने भजन टे आउ थारे धर धनुर्बाण पुणी लेखा हो नुआ रामायण आउ थरे से रावण नासी दियो राम राज्य आउ थरे आनी दियो चारि दुगे भूल गला द्वितीय थर सांगे सांगे भूली जाऊँ चारि दिगे शुभ तुम जय तुमे न रखिले तुमे कुह किए बा करिबा फास्टटा बोली देइछु पूरा बोली देइछु आ माने मनटा एबे तार कोन मन पड़ुनी कहीं ना जेहेतु होगला माने 4टा टाइम टिके खेल है अल्प टे समय खेलिक आसिले तापरे घरे टिके पाठ पढ़ो आम आसिक कौटी आसिक छात उपर आसिक देखूँ आउटे लुगापटा सुखी नहीं जी ना तोलिकी आईज जो चेंज कर माने जो ड्रेस पिंधि थे ये हूँ मुहटा माने धोईदेव ये कहूँ आयुष तो शुणिले सुंदर भजन टी गाइला आपण मानक केमती लगे आपण मैंने निहाती 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 कहे गीतटी केमती लगिला एबे चलन जा तल को तले बहुत कम अच्छी घर कम करी तापर घर हरिका ओलिया हम उपरला होगला ना टाइम 4टा होगला तल को जा कम बहुत अच्छी लुगापटा तोला आयुष देखूँ ये जो मुहर लगे कुमकुम लगे ना धला कुकुम से कहले मुझे धोई देकी पलैबी ये आयुष ये धोचन सानू सानू धोचन केमती देखूँ ड्रेस भी परिष्कार है मुह ये गला लुगापटा उदा होगा लुगा उदा हो लुगा उदा कर सारे गोटे पिला तब देखुए माँ ए खड़िका उंचुची आ माँ खड़िका ए कहीं उंचुची ए बिका हम ये ओहो पौना उठा बधे बिका हो ना कौन ओहो ये दार तक उठी दे सहज हो माँ कौदे दार उंचे सहज हो तो एतक बोधे हो एतक हो ना एतक अच्छे
ଓହୋ ଏତକ ହେଇଛି ଆଉ ଏତକ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଖଡ଼ିକା ଗୁଡ଼ା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଏତକ ପୁରା ସରୁ ସରୁ ଖଡ଼ିକା ବଢ଼ିଆ ଏମିତି ଉଞ୍ଚା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ବାବା ଏବେ ଏଠି ମାଛ ଏବେ କାଟୁଛନ୍ତି ଏବେ କାରଣ ଏବେ ଦେଶୀ ମାଛ ଆଜି ଆସିଥିଲା ବି ଏଇଟା କେଉଁ ଦେଶୀ ରୋହି ବାବା ମାଛ ସେ ଦେଖାଅ ଟିକେ ଓ ଏତକ ମାଛ ଆଉ ଅଛି ଏତକ ବିକା ହେଇନି ନା କ'ଣ ଆଜି? ଓହୋ ଆଜି ବେପାର ସେମିତି ନାହିଁ ଏତିକି ଆଜି କଟା ହେଇଛି ବୋଧେ କିଏ ନେବେ ନା କ'ଣ ବା କାହା ବରଦରେ ଏବେ ଗୋଟେ ମାଛ ଏବେ କଟା ହେଉଛି ବୋଧେ ଆଉ ମାଛ ଏବେ କାଟବେ ଆଉ ଯାଉଛି ତ ଏବେ ମାଛ ଏବେ ଛଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହଁ ଏ ଗୋଟେ କାଠରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇଛି କେତେଟା କଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ 10-15ଟା ଛଡ଼େଇ ହେଉଛି ଆରାମସେ ତ ଏବେ ସବୁ କାଟି ଏବେ ଛଡ଼େଇ ହେଇଗଲା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ ଏମିତି ସେ କଣ୍ଟାରେ ଆଉ ଏବେ ମାଛ ଏବେ କଟା ଚାଲିଛି ଦେଶୀ ମାଛର ଏବେ ନା ତାକୁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଥିଲା ନା ଅଇବା ପୋଖରୀ ଏଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ପିସ୍ କଟା ହେଉଛି ଏବେ ବାବା ଏଠି ଏବେ ପଖାଳ ଖାଉଛ କି ଖିଆ ସରିଲାଣି ପଖାଳ ତାକୁ ବାବା କହିଥିଲେ ଭାଜିବାକୁ ଯେ ଆଉ ସେ ଲେଟ୍ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ବାଛିନି ଘର ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ଛଡ଼ା କରିଥିଲି ପିତା ଶାଗ ଇଏ ପୁରା ନା ପୁରା ପିତା ଶାଗ ଓହୋ ଆଇଲେ ଶାଗ ଖାଇବେ କୁହନ୍ତି ବାଇଗଣଟେ ପକେଇକି ଟିକେ ଖଡ଼ିଦିଅ ମୁଁ ଆସିଲେ ଖାଇବି ଆଉ ତ ବାବା ଏବେ ଏଠି ବସିକି ପିତା ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ ପିତା ଶାଗ ସହିତ ଗୋଟେ କଲରା ଭଜା ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଭଜା ଖାଇଥିଲି ଆଳୁ ଭଜା ହଁ ଆଉ ଶାଗ ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ଖାଇନଥିଲି ଆଉ ଖାଲି କଲରା ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ପିତାଟା ଖାଲି ଦେହକୁ ପିତା କରିବ ତମ ପିତା ଲାଗୁନି ଜୋରେ ପିତା ଶାଗ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ତ ତୁ ଖାଇସାରିଲୁ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇଦେଲି ପିତା ଖାଇବା କଥା ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ତ ପୁରା ଖାଲି ପିତା ଜିନିଷ ଖାଲି ବାବା ଏଇନା ବସିକି ଖାଲି ଖାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ ପିତାଟା ଖାଇବା ଭଲ ଦେହ ପ୍ରତି ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ଏବେ ଏଠି ବସି ଏବେ ଖାଉଛି ଆମେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଆଉ ଏଠି ମା ଏଠି ଭାତ ଡାଲି ମାଛ ଭଜା ଆଉ ସାଧା ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ଖାଉଛୁ ମା ଏବେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଏଠି ନା ତ ଖାଇବାକୁ ଏବେ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଛି ମା ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଏପଟେ ମମି ଏବେ କ'ଣ ଖାଉଛି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଖାଉଛୁ ରୁଟି ଆଜି ଆଜି ଭାତ ଖାଇଲୁନି ଓହୋ ଓଷା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ବୋଲି ନା ତ ଏଠି ରୁଟି ଖାଉଛି ଆଜି ମମି ସାଧା ତରକାରୀ ରୁଟି ଆଉ ଭଣ୍ଡା ଭଜା ଆଉ ବାରି ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ଆଉ ତ ଏଠି ଖାଇକିନା ଆସିଲୁଣି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ବାରିପଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବି ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ସେଠି କ'ଣ ବାରିପଟେ କ'ଣ ସବୁ ଦ୍ୱିପହରେ କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି ତଥାପି ଦ୍ୱିପହରେ କ'ଣ ଲାଗି ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ବଲ୍ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଜାଲି ବନ୍ଧା ହେଉଛି ବଲ୍ ନ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲିବଲ୍ ଖେଳ ହବ ନା କ'ଣ ଏଠି ନା ନା କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳ ହବ ତ ପଛକୁ କିପର ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ହଁ ବଲ୍ ପଳେଇ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ଲିପୁ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧେ ବୋଲି ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଏଠି ନା ତ ଏଇଠି ବୋଧେ ଖେଳୁଛ ବୋଧେ ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଖେଳ ହେଉଛି ବୋଲି ଏଇଠି ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଏବେ ଆଉ ଏଠି ତ ବଡ଼ ଖଡ଼ାରେ କେମିତି ବାନ୍ଧିଛ କିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଲେଣି ଦାଦା ଆଉ ଟିକେ ଡେରିକି ସେ କହିଲେ ବାନ୍ଧିଦେବ ତ ବାନ୍ଧିକି ଟିକେ ଖେଳିବୁ ଦେଖିବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଓ ଆଚ୍ଛା ହଉ ବାନ୍ଧିଦିଅ ଆଉ